नमस्कार बंधुगण, आपण समस्त को ओडिया ज्ञान यूट्यूब चैनल रे बहुत बहुत स्वागत। दर्शक बंधु, महाशिवरात्रि ठारू फिटिब भाग्य पड़ुछि महालक्ष्मी राजयोग। एही 6 गोटी राशि माटी छुईले मध्य होइजिव सुना। शुक्र, बुध एवं सूर्य चलिबे कुंभ राशि को। एही 3 गोटी महाग्रह मानकर संयोग महालक्ष्मी राजयोग निर्माण करबाकू जाउछन्ति। तेबे एही राजयोग कारणरू एही 6 गोटी राशि भाग्यशाली हेबाकू जाउछन्ति। एमानंकर जीवन हठात बदलिबाकू जाउछि। 15 फेब्रुआरी 2026 महाशिवरात्रि दिन एही वर्ष द्वितीय राजयोगर निर्माण हेबाकू जाउछि, जहार सीधा प्रभाव राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि मध्यरु एही 6 गोटी राशि उपरे तार प्रभाव पड़िबाकू जाउछि। एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू संपूर्ण भावरे बदलिबाकू जाउछि। कोटिपति हेबे एही 6 गोटी राशि मिलिब संतान सुख एवं किणिबे घर और जमी बाड़ी। एमानंकर कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिबा सहित प्रेम जीवन रे सुखर जीवन अतिबाहित करिवे। विवाह सुख मध्य प्राप्त हेब। भाग्य संपूर्ण भावरे एमानंकर साथ देव। अटकी रहिथिबा एमानंकर समस्त कार्य चालू हेबाकू लागिबो। एमानंकु महादेवंकर कृपा प्राप्त हेब। कर्म क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति करिवे। एही महाशिवरात्रि ठारू एही 6 गोटी राशिर व्यक्ति विशेष मानकर समस्त करजर मुक्त हेबा सहित व्यापार वाणिज्य उन्नति करिवे। विभिन्न दिगरु आपणक पाखक अर्थ आसीब। बड़ आर्थिक लाभ मध्य होई पारे। आकस्मिक धन प्राप्ति हेब। आय रे वृद्धि घटिब। धन उपार्जन करिबा पाए नुआ नुआ स्रोत आपणकु खोली जीव। तेबे आसंतु जानिबा एही महाशिवरात्रि ठारू केउ 6 गोटी राशि माटी को छुईले मध्य सुना पालटि जीव। केउ मानकर भाग्य एही महाशिवरात्रि ठारू राताराती बदलिबाकू जाउछि। आसंतु जानिबा, किंतु तारि पूर्वरु आपण माने समस्ते वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करी बेल नोटिफिकेशन टी को ऑल रे प्रेस करी रखंतु एवं कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। तेबे सही प्रथम भाग्यशाली राशिटी हेउछि तुला राशि। तेबे तुला राशिर व्यक्ति विशेषक पई एही महाशिवरात्रि ठारू आपणक जीवन बा आपणक समय शुभरे कटिबाकू जाउछि। एही महालक्ष्मी राजयोग एमानकु पूरापूरी संपूर्ण भावरे बदलाई देब। एही राशिर लोक माने हठात आर्थिक लाभर अनुभव करि पारिबे। निजे निजर परिवार सहित तीर्थ यात्रा करि पारिबे। धार्मिक स्थान को जाई पारिबे। एही महाशिवरात्रि ठारू शुक्र एवं बुध एमानंकर पंचम भाग को चलन करुथिबारु एमानंकु समस्त सुख प्राप्ति हेब। आर्थिक लाभ हेबार संभावना मध्य बनुअछि। प्रेमर जीवन रे सुखर समय अतिबाहित करिवे। विवाह सुख प्राप्ति हेब। शिक्षा क्षेत्र रे उन्नति प्रगति करिवे। आपण जमी बाड़ी किंबा नूतन जानवाहन क्रय करि पारंती। अधारू अटकी रहिथिबा आपणकर समस्त कार्य वर्तमान चालू हेबाकू लागिब। व्यापार वाणिज्य रे उन्नति करिबा सहित नूतन कर्म प्राप्ति हेबार जोग बनिब। प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि। आपणक जॉब रे ट्रांसफर होई पारे। भल स्थान रे आपणकु चाकरी मध्य मिली पारे। समस्त ऋण कर्जरु आपण मुक्ति हेबे। संतान सुख आपणकु प्राप्ति हेब। जदि आपण तुला राशि रे व्यक्ति होइथांती तेबे आम कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि आपणक राशिर नाम आमको निश्चय जणांतु। परवर्ती भाग्यशाली राशिटी हेउछि कुंभ राशि। एही महाशिवरात्रि ठारू कुंभ राशि रे थिबा व्यक्ति विशेष मानकर जीवन पूरापूरी बदलिबा पई जाउअछि। एमानकर जीवन रे एमिति किछि घटिबाकू जाउअछि एमाने स्वप्न रे सुधा कल्पना मध्य करि नथिबे। एही महाशिवरात्रि परे आपणको आकस्मिक धन प्राप्ति होई पारे। आपणकर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हेबो। विभिन्न दिगरु आपणको पाखकु धन आसीबो। व्यापार वाणिज्य करुथिले आपणक व्यापार रे उन्नति आसीबो। नूतन व्यापार आरंभ करि पारंती। संतान सुख आपणकु प्राप्ति हेब। वैवाहिक सुख प्राप्ति हेब। घर को विवाह प्रस्ताव मान आसीब। शिक्षा क्षेत्र रे मध्य आपण उन्नति करिवे। भाग्यर साथ मिलुथिबारु आपण जो भी कार्य रे हाथ देबे सेथिरे आपणकु सफलता निश्चय प्राप्त हेब। आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। समस्त क्षेत्र रे आपणकु केवल लाभ ही लाभ प्राप्त हेब। जो माने बेकारी बेरोजगारी अछंती से मानंकु कोनोसी ना कोनोसी
କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଳରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ନୂତନ ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁଥିବାରୁ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କୁମ୍ଭ ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ବିଛା ରାଶି। ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ଠାରୁ ଏମାନେ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁନା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏମାନଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ଆସିବାର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିଯିବ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଳରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଚାନକ ଧନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ବିଛା ରାଶି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆପଣ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ମିଳିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି କନ୍ୟା ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମୀନ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରୁ ଏହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରାଜଯୋଗର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ସୁନା ପାଲଟିଯିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ନୂଆ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିବାହ ହୋଇନଥିଲେ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରଠାରେ ଆପଣ ଜମିବାଡ଼ି କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ମୀନ ତେବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ହର ହର ମହାଦେବ ଲେଖି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଟି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଟି ହେଉଛି ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ ହେବାର ନୂଆ ନୂଆ ସ୍ରୋତ ଖୋଲିଯିବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ
आर्थिक सहायता मिलिब। शिक्षा क्षेत्र रे आपण अनेक कृतित्व हासिल करिवे। आपणकर समस्त प्रकार स्वास्थ्य समस्या दूर हेबा सहित मन प्रफुल्लित रहइब। आपणको संतान सुख मिलिबा सहित वैवाहिक जीवन रे अनेक सुख उपभोग करिवे। जदि आपणकर राशि मकर तेबे हमको कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव लिखि आपणकर राशि मध्य कमेंट करंतु। आशा करूछि ए वीडियोटी आपण माननको निश्चय भल लागिथिबो। वीडियोटी भल लागिले वीडियोटी को गोटे गोटे लाइक निश्चय करंतु। आज रे वीडियो देखि वीडियो देखिथिबार धन्यवाद। नमस्कार।